Ito po ang papabigay. Okay, ada ibatin. Ada. Okay. Let's was Mark from David. Sino yun? Sino? Mark from David. Mark from David! Si Ron. Wala o. Ang bat, Rowena. Easy pa yun. Wala pa. Michelle Amor, 80. Wala din. Wala din. Sayang. Trisha May. Trisha. Ayan na si Ron. Ron! Pasok! Mayor! Mayor! Picture! Okay! Mayor! Gracias! Ay, wala! Wala! Ayun o! Si Juan yung Pwede! Sige! Next, Roy. Next row! Mayor! Rich May si May! Rich May! Ay, wala pa! Georgina! Ay, wala! Endo na! Ay, ayun pala! Andrea na endo na. Okay! Oh, picture! Florencia! Mayor! Princess Alpha! Sa Alpha! Ay, wala pa! Rina. Rina! Alpha! Joan, ano apelido? Okay! Bustarga! Aileen! Ah, Sherlyn! Ay, nagsasahod pa. Sherlyn! Nagsasahod pa? Ayan na, Sherlyn! Jillian! Ay, si Bossy! Jillian! Sino yan? Ayan, si Bossy! Boss! Jillian? Pumpkin Girls! Oh, picture! Oh, let's see. Congratulations!
Mayor. Crystal. Crystal. Mika, Crystal. Ay, si Mika. Mika. Sa Alpha pa. Nasa Alpha. Salva. Manilin. Nasa Mate, mane. Manilin. Ate Mane. Si Manilin. Wala bigla si Mane. Si Manilin. Nagsasahod. Hoy, Ate Rona. Ate Rona. Dapat na naman. Oh, next. Marisa. Bulan. Hoy, Ate Marisa. Ate Marisa. Oh, congratulations. Congratulations. Oh, next. Oligario Joel. Ay, Boss Joel. Ayan talaga si Boss. Boss Joel. Ayan, ang big man na sa kanila. Ana. Ang pamilting Ana. Ana. Congratulations. Iboto sa darating na halalan. Oh, Mary Joy, Mary Joy. Joy. Ayan, si Gian. Oh, yung mga wala. Boss Gian. Gian. Boss Gian. Gian. Boss Gian. Ga. Tara, boss, tara, boss. Boss Gian. Yan may binigay ni Mayor Harold. Mayor. Ate Manilin. Mane na, Ate Mane. Up. May natiayos. Si ano, Mika, Manilin. Stop ko muna. Jenny Lynn. Isa tayo dyan. Sino to? Ito to. Okay. Si Mika. Mika, Mika. Mika. Krista. Mika Costel. Sino pa? Princess? Tapos Si Sandra Mika. Mika yung bigay ni Boss. Bigyan ng bigas. Okay. Okay, picture, picture. Okay. Yan. Hindi ka na muli pa, no? Princess, princess. Ayan na si princess. Princess. Bigyan ng grocery. Bigay ng grocery si Princess. Up. Bigay ni Mayor. Picture, picture. Habang Sandra. Hindi na kupay. Okay. Oh, next. Sino may kontak kayo yan, ya? Tapos. Isa na kita ay Si Manilin. Manilin. Ako si Pogi. Ten, ten, ten. Ogwate ay. Oh, bigyan ng bigas yan. Bigyan ng bigas yan. Bigyan ng dale. Okay. Wag mo lang magbigay mo sa akin naman. Sige na, kulit-kulit mo na. Eliasar! Bigyan ni Mayor Harold Picture. Sandra ng ayuda. Okay. Ay, wow. Ang ganda. Pinakamalakas man. Sino pang mawala? Ay, yung mga activity pa. Ay, si Rowena. Rowena? Rowena? Oy, si ano na, si Rowena. Asa si Rowena? Waiting po si Mayor. Waiting si Mayor Harold. Sumilip na yan eh, sumilip na yan eh. Mauna ka na pero ikaw muna uuwi. Sige, ikaw lang. Salamat, ma'am. Sino sumuli mo? Oh, next. Si Rowena, tapos... Tapos sa'yo sa kanita. Giraon to sa Alpay. Si Amy, wala. Si Sarah. Pwede ba si Amy, si at saka si Sarah? O pinsin pa ko isang buhay. Tapos Joel. Ano mo Sa bigas, ay, may sobra. Okay, Rowena. Oh, picture. Okay. Okay na, okay na.
0.5. Yan, 0.5 pa kayo. O, harod na lang. Let's Oh, go! sawa na kayo. Sa gitna kami. Gitna. Ako man na, mabali ako. Oh, dali. Hindi ba mag-picture sa atin? Ano, kami dapat ka no? Oh, Ate Kim, pwede pa picture Ate Kim? Bakit ako mag-picture? Sige ako. Ano? Tumama ka na. Yung nakaurang daw. Bayad ka din sa camera? Ha? Bayad na sa camera. Bayad. Ilan? Bayad doon po. O mag-ano ka na?